हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ समस्त को तो आज न्यू फ्रेश ब्लॉग हूँ काली जाई प्लानिंग थिला गत 1.5 वर्ष होगी प्लानिंग होता कि आम जाइपारूँ काम बर्तमान आम बाहर काली जाई आसते आगे कौन देखा समय हूँ भोर 4टा टाइम बर्तमान लाइट आसिक पहुँचीगला घर पाखे आम बाहर कर बस जय मां काली जय आगे बोलो मिरोटा मका कलु मिरो लाइटा पड़ची ये किए कहाँ से गलो ना टिम्मो टकुल अछंती बा 10 पिलांगर साइकिल थई छिटी आम बर्तमान आस सार कल लगी देखे फोन टा सर कवर्टा खोलंदु गाइस मशारी इधर की अच्छा देखा दी जना गध 10 पिला मैंने आम ये देखिपे ये हूँ आम भाईना पुआ टीम ये टकुलु भाईना भी पेन गुड़ होते मचले मगे भाईना देखिए भल आसुनी कैमेरा In 200 meters, turn right.
तो आम भी पहुँच जाइए टांगी अंचल देखिए ये खଣି बेपार चलती। ଆପଣ ବୁକ୍ କଲେ ଚା ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଆଉ ଦେଖୁଛି। तो आम भी बाहर पड़ू माँ उग्रतारा पाखक ଭାଇ ପଡୁଛି ଟି ଆଉ ଭାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲାଣି ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇକି। ଖୋଲିବ କୋଉଠି? हेलो गाइस तो आम बाहर गलु तेल गाड़ी में पकईकी आम जीव उग्रतारा आगू चल कौन देखिए पहाड़ टा नखाई देखुं पहाड़ अच्छी पथरे सेपट जो बड़ बड़ पहाड़ देखिए सेपट कैमेरा गुला हाँ चंदन वृक्ष सब अच्छी पुष्पा को सुटिंग आसते सब अल्लू अर्जुन आसते आमको देखिले ये आसते सुटिंग फुटिंग कर आम बाहरी बैठा चाहिए बाहर बैठा घर लोग मना कर आम जोग दे पारू आपण तो बर्तमान आम उग्रतारा मंदिर को आसचु बुलिया दर्शन करी बाहर घर को सरी काली माँ काली देखा जीव उग्रतारा बाटटा गोटे किलो मत लगुच कि आम कौट जाइए कहल ये आम रामचंडी मत लगे रामचंडी मत लगे रामचंडी प्लेस तो
ଦରବାର ପାଖରେ ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ଫି ନେଇଯା ବାବୁ ଏଇନା ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ସବୁ ଦେଖିବୁ ନା ସବୁ ମନା କରୁଥିଲେ ନା ଆସିବେ ବୋଲି ବାବୁ ହଁ ମାତ୍ର ଆସିଲେନି ଯିଏ ଯାଅ ନ ଯାଅ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଇଏ ବାବୁ କାଲି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠେଇତେ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଡରାଇ ମେସେଜ କରିଥିଲି ମୋର ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ସାର୍ କହିଛି ନା ନାଇଁ ଆର ବର୍ଷ କହିନଥିଲି ରହିଲି ଭାଇ ଆମର ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହିରୋ ହକ୍ଷା ତାଙ୍କେ ଆଶା ହେଇଛି ବୁଦ୍ଧା ଭଳିଆ ଚିଳ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ନା ଚାଲ ଯିଏ କାଳି କାଳି ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ଉପର ତାରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କାଳି ଯାଇ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ଦେଖିବା तो हेलो फ्रेंड्स तो बर्तमान आम ए पहुँच जाइए बालुंगा बोट स्टैंड रे तो आगू जा कौन हो कौटी कौन हो देखा आमर गाड़ी पार्किंग आज्ञा हेलमेट भी लोग आनते गाड़ी पर्सनाल पैसा दो 6000 अकाउंट तार 6000 अकाउंट अच्छी ना तो आम ए बोट जी पूर्व स्नाक्स जिन सब कुरकुरे फुरकुरे किणाकिणी कर रखी बाटर भोक गले खाई बोली फाइनाली आम आसी पहुँच जाइए चिलिका तो बर्तमान काली जीवु ये टिकट दीजिए आसନ୍ତୁ ବାବା ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଯାଉ ରହୁନି ଖାଲି ପଳଉଛି
तो आमर ए फाइनाली बोट बुक हो आम बाहरी पड़ू बोट भितर को बसिकी जीवु। तो आम ए फाइनाली पहुंची जाइचु। हो करियो हैं हो करियो ना तब हो कब जाए आको भूख करे तापर बुलिया उधर भोग तू दक्षिणा देबू दक्षिण केते टका देबे 20-30 टका दबू दक्षिणा 50-200 टका काल डरे देजन सर आपण कोडी जानि पालन गरे सब भरना लाइन को हम वीडियो करिवा केते टका ये 50 टका
माँ फोटो वीडियो उठा मना थी मु वीडियो कैमेरा फोन भितर नहीं पारि ना। ଆମର ତ ଅଛି ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ରହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇବା ଆଉ, ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ। ସେ ସବୁ ଗଲେଣି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ନେଇକି ଗଲେ ବା, ନବ ନା କ'ଣ? ସିଏ କ'ଣ ସେ ଗଲେ ବା। ତୁ ଗୋଟେ ଆସ। तो आम माँ को दर्शन करी बोट बस पड़ू बाहर पड़ू आम घर को। Bonk. 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 তিনটা দিয়ে দিও 30 টাকা। যা ওটা কুলফি করো তিনটা পয়সা লাগবে না কুলফি লিখা গया গোটে और नाती लगे
କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ମଚରଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହୋଟେଲ ଖୋଜିବାକୁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ସରି କ'ଣ ଖାଇବା ବୁକ୍ ହବ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବୁ ନା ତାପରେ ଆମେ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯିବୁ ତାପରେ ସେଠି ବହୁତ ସମୟ ମଜାମସ୍ତି କରିବୁ ରାତି ଗଞ୍ଜାମ ହଁ ଏ ପାରଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଖାଇବା କହୁଛ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଟା ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ବଣରେ ପାଇପ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଜ୍ର ମୋଟା ସାପ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେମସ୍ ଆଜ୍ଞା ଅହିର ଅଜଗର ବଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇକି ଗାତ କରି ଖୋଳି ଦେଇଛି ଆଗରେ ତ ବାଟ ନାହିଁ ବାଟ ଅଛି ନା ଘାଟିଟା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ଏଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଦେଖିବୁ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରାମସେ ଆଉ କହିବୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ପୁରା ବୁଲିଲେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଦେଓଝର ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଦେଓଝର ପୁରା ଟିକଟୋ କାଲିକେ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କହୁଛୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କ'ଣ ଯାହା ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଲୁଚି ପୁରା ଫେମସ୍ ବାଦାମ ନେଇ अरे शुक्ला दो ନେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏସ୍ ନବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟୋକା ଏସ୍ ଗୋଟେ ନବ ଏସ୍ କହୁଛି ଯେ ପାଉନି ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏସ୍ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଟିକେ ହାଲକେଇକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।